masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kabala video spécial an bɔra ka tawafu kɛ sa ka Al-Kaba minnu siɲɛ 7 ka dugawu kɛ jamana denw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka dugawu kɛ professeur ye Gawusu Kalilu Berse ka dugawu kɛ an yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ ye an kanuba bɛɛ. Ustaz i tɛ nin minɛ i tɛ hakɛ to ka nin minɛ an kanubaw bɛɛ kelen-kelen na ka dugawu k'a bɛɛ ye an lamɛnbaw kɛrɛnkɛrɛnnen ma an ka tɔndenw ka dugawu k'a bɛɛ ye kelen-kelen. An tilala o siɲɛ 7 dilanni ye anw ɲɛ banna an ni Al-Kaba ni an bɔtɔla an bɛ taa Zamzam ji min ni kɔfɛ an ye dugawu kɛ an ka denbayaw fana ye nin wagati in na an ye duwawuba kɛ denbaya ye an n'an balimaw an sinjiw an ka kabilaw an ye duwawu k'a bɛɛ lajɛlen an ka jamana n'o ye Maliba ye an ye duwawu k'a bɛɛ lajɛlen bi n y'a fɔ n bɛna kunnafoni dɔw da aw ma sɔɔni dɔrɔn n bɛna baro kɛ larabi kan ni Ala sɔnn'a ma n ye min dɔn a la nin video in na n'an sera ka kɛ nin na n'an ma se ka kɛ nin na an bɛ video yɛrɛ kɛ bi su in na kelen na nin wagati in na parce que jamako don souvent u bɛ mɔgɔw ka téléphone yɛrɛ minɛ u la nin ye fɛn min ye Zamzam ji min yɔrɔw ye n'aw bɔra tawafu la a b'aw kunsin Zamzam ji ma o bɛ taa bɛn Safa ani Marwa ma hakili aw y'a faamuya bɛn Safa ani Marwa ma an yɛlɛntɔla ye min fɛ o ye wala Al-Safa an bɛ ka yɛlɛn o de fɛ an bɛ taa se o kulu ma n'Ala sɔnna an ye dugawu kɛ bɛɛ ye bɛɛ ka dugawu minɛ i yɛrɛ ye an ye bɛɛ de don an ka ŋaniya la an b'a ɲini Ala fɛ Ala de ye bɛɛ da Ala bɛ se ka bɛɛ ka dugawu minɛ Ala ka bɛɛ ka dugawu minɛ Gawusu Kalilu Berse an ye dugawu k'a yɛrɛ ye Ala ka se d'a ma Ala ka se d'a ma Ala k'a sɔn a bɛ fɛ ka kɛ min a yɛrɛ b'o dɔn an b'a ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ Ala k'a ko ye a hakili tɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ko Ala bɛna se yen Ala k'a tɛmɛ o yɔrɔ bɛɛ kan a ka kalandenw Umaru Sɛni an bɛ dugawu k'a ye Baba Keyita an bɛ dugawu k'a ye an bɛ dugawu k'a ka jeturaba 2 ye les futurs l'Arabe n'a bɛ f'olu ma Mohamed ani Abu an b'u dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen k'u yɛrɛ ye yan Ala ka n'u dɛsɛ Ala ka n'u malo fadenw bɛ malo yɔrɔ min Ala k'u sɔn Ala ka barika don la ayiwa an kɔni filɛ nin ye nin wagati in na an bɛ k'an débrouiller n ye layidu ta aw ye k'a fɔ n bɛna video spécial dɔ kɛ Gawusu Kalilu Berse larabi kan alhamdulilahi rabil alamin an bɛ fɛ k'a kɛ nin video kelen yɛrɛ la ni Ala ma an dɛsɛ an bɛ fɛ k'a kɛ nin video kelen in na inshallah b'aw fo ka waleɲuman dɔn ne ye Ali ye n jamu ye Hayidara tɔgɔ ye Ali n jamu ye Hayidara b'aw fo ka waleɲuman dɔn Gawusu Kalilu Berse larabi dɔnnibaga de don o siga kana mɔgɔ si minɛ dɔnnibaa min don dɔnnibaa dafalen don bi n bɛ Ala ka Alikababa kɔnɔ n bɛ ka
video kɛ a kan bi ala ka alikaba ba kɔnɔ n bɛ ka video k'a kan ka explication di n bɛ kuma kan kun min na Gawusu Kalilu Berete ye mɔgɔ min ye fo n ka a fɔ aw ɲɛna aw yɛrɛ k'a dɔn yanni ne n'a ka ɲɔgɔn dɔn o don tɛ bi ye dɛ o don tɛ bi ye ne n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn don min na o y'a sɔrɔ a tɔgɔ kun bɔlen don nka ne de kun t'a dɔn ala ko tiɲɛ na ne kun t'a dɔn hali ne kun ma a tɔgɔ yɛrɛ mɛn ne yɛrɛ burankɛ dɔ de bɛ yen o de ko n ma ko Sirifukɛ i bɛ to ka karamɔgɔ ta i ka fɛngɛ la i ka émission na mais ne kun b'a ŋaniya dɔ bɛ yen ko Larabi Gawusu Kalilu Berete i t'a ɲini k'a ta wa ne ko n ko k'a ɲini k'a ta ko awɔ ne ko d'accord ko jɔn de don ko turabudala don ko ne ma k'a bɛ taa fɛn min ye k'a bɛ taa gɔnifɔ seguba ka kɛnɛ kan kuma bɛɛ ne yɛrɛ ma ko in jate sɔbɛko ye n ma jate sɔbɛko ye tugun n fana ye jateminɛ kɛ ko in na n ko n ko sisan ko in bɛna kɛ cogo di a y'a sɔrɔ karamɔgɔ bɛ n bolo karamɔgɔ caman bɛ n bolo fɔ ala de nana ka n'a ye don dɔ la ne nana ka bali k'a wele a ka kalandenw y'a passe n ma finalement a nana an ye émission kɛ émission kɛlen kɔfɛ hakili la o don bɛɛ y'o kibaruya mɛn mɔgɔw kumana an ye o ye ka forote dɔrɔn an ka ɲɔgɔn ye cogoya la mais o don a ko n ma a ko Sirifukɛ n bɛ kuma kelen kɔni f'i ye i k'o faamuya ne min filɛ nin ye émission ko ma ne n'i jɛ i ka ne ta émission na o ko tɛ hali n'i ma ne tɔgɔ fɔ yan diɲɛlatigɛ cɛ i ye ne bɛnkɛ de ye ne ba de y'a fɔ n ɲɛna a ko ni ne ye Sirifuden yɔrɔ o yɔrɔ hali ni fitinin don ni n m'a bonya n b'an ba bonya ni n ye hɛrɛ k'a ye n ye hɛrɛ kɛ n ba ye o de la n y'i kanu n y'i minɛ ko min ba i k'a bila i kun na ni ne y'i janfa diɲɛ ma don o don n ye n ba janfa y'a dɔn o kɔni o ye belebele ye dɛ o ye kumaba ye dɛ o tuma na o ye ne yɛrɛ n'a cɛ ye a don kana se bi ma a b'a fɔ ne ma bɛnkɛ ne yɛrɛ b'a laminɛ bɛnkɛ n b'a laminɛ ne y'a bɛnkɛ ye ka si ne y'a bɛnkɛ ka tilen parce que i ba balima n'o ma k'i bɛnkɛ ye i bɛ sɔrɔ i ye dangaden de ye et puis mɔgɔ min k'i ma i ye ne bɛnkɛ de ye wa ni n y'i janfa n ye n ba janfa kuma t'o kɔfɛ dɛ mais ala ye ne se de ye a kira ye ne se de ye ne bɛ min fɔ n filɛ nin ye ala ka soba de kɔnɔ nin soba in n'i ye dugawu min kɛ yan a bɛ bɛn dugawu 100,000 de ma mais n'i ye nkalon kelen tigɛ yan a bɛ bɛn nkalon 1,000 de fana 100,000 de fana ma o de kama n b'a fɔ a ɲɛna ne filɛ ka video min kɛ nin ye n b'a kɛ ni dusukun jɛlen n b'a kɛ ni ŋaniya ɲuman ye ne ye dɔnni minnu yala dɔnni dɔ bɛ Larabi bolo yɛrɛ n bɛna se o dɔnniw ma n ye nafolo dɔnni n y'o fɔ a la ala y'o dɔnni d'a ma o tɛ dogona ko ye a yɛrɛ ala y'a yɛrɛ kɛ dɔnnibaa ye ala tilala k'a kɛ nafolotigi ye ne ye baara dɔnni minnu ye Larabi la n bɛna olu fɔ aw ye kelen kelen ne ye fɛn min ye Larabi la ni ala cɛla la diɲɛ bɛɛ dɛsɛra bana min na fo mɔgɔw ko dɔw ma k'u kɔndanena ala ye n se de n bɛ se ka n bolo ɲɛsin o mɔgɔ 10 ma k'a fɔ k'u kɔndanena u bɛ sa Larabi y'u ka bana yɛlɛmɛ bagan na ka tila k'a yɛlɛmɛ yiri la
o tigiw wulila k'u jɔ n'aw y'a yɛrɛ ka video dɔw lajɛ dɔw ka témoignage b'a kɔnɔ o ye kelen ye dɔ yɛrɛ ye mun ye tugun ne ba bɛ k'an lajɛ nin wagati in na n b'a fɔ Kiyatu Kuyate ne ba kɔri baasi t'i la ne ba n bɛ dugawu ba k'i yɛrɛ ye Ala ka an n'i dɛmɛ Ala ka n'i dɛmɛ Ala ka n'i dɛmɛ o kuma na n y'o seedeya ye a la ni Ala cɛla la diɲɛ bɛɛ ko bana min tɛ ban a siya yɛrɛ ma dɔn donc mɔgɔ a ka video dɔw la yɛrɛ dɔw b'a seedeya k'a fɔ u ɲɛ b'a la o kɔfɛ tuguni ne yɛrɛ min filɛ nin ye su kelen n'a bɔra pantalon kelen bɛ ne na ne ye duloki bila ka kurusi bila ka sabara bila k'a to pantalon kelen bɛ ne na mɔgɔw ka baara jugu fɛ ka fa kari ne na ka bana bɔ adamaden na k'a yɛlɛma yiri la larabi a y'o kɛ ne yɛrɛ ye parce que don min na nin kɛra ne na a don ne bolila n sennankolo kannankolo u b'a fɔ cogo min na u taara ne kunbɛ fɔ kare sabanan na ka ne minɛ ka na ne ye a don u ye Gawusu Kalilu Berete u y'ale de wele ka bɛn 1h du matin ma a ye misi san ka bɛn 2h du matin ma o 2h du matin kelen a taara na anw ye kungo kɔnɔ ka taa ne ka transfert in kɛ ne hakili ka sɔrɔ ka kɛ n sago ye nin kɛra ne yɛrɛ la mɔgɔw b'o seedeya minnu yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ somɔgɔw ye o ye preuve dɔ ye o la ne y'a ye a ye dɔ furakɛ san 2 a tigi tɛ se ka bouger n'u ye ji min d'a ma ji bɛ taa dɔɔni mais k'o furakɛ suko ni dugusajɛ cɛ o ka wuli ka kuma somɔgɔw fɛ wallahi tellement a banana fa a balima dɔw ko ka taa n'a ye morgue la k'a sara ko mais ko a ka sekɛra de ma ban fɔlɔ mais o kelen ka tila ka wuli ka kuma a ka denbaya fɛ a y'a nin kɛ tan a ye n ka du kɛ tan a ye n ka biɲɛ kɛ tan a ye n ka fɛn kɛ tan n y'o y'a la o kɔfɛ ka adamaden kɛ bana ye c'est à dire ka adamaden min bɛɛ ko ko karisa tigɛ foyi ye i mana diɲɛ fɛn o fɛn sɔrɔ a si tɛ ɲɛ i bolo k'i ta ka bɔ bɛɛ kɔfɛ k'i bila i ɲɛ o dalilu bɛ a bolo wallahi ne min filɛ ka kuma ye bi alhamdulilahi rabil alamin ne yɛrɛ bɛ se k'o seedeya ne n'a ka ɲɔgɔn dɔn ma tɛmɛ san 2 kan mais bi ne bɛ Ala fo n bɛ Ala barikada k'a fɔ ne yɛrɛ min filɛ nin ye bi vérité ye 2 ye ne bolo n bɛ Ala tanu sotarama 1 bɛ ne bolo n bɛ Ala tanu ne ye du sɔrɔ n bɛ Ala tanu n ye drogueba 1 sɔrɔ n b'o fɔ alhamdulillah n bɛ Ala fo ka Ala barikada o la mɔgɔw de bɛ dugawu la an kɛrɛfɛ nin ye chinois de ye dugawu la aw ɲɛ b'a la nin ye chinois de ye dugawu la nin ye chinois de ye donc an bɛ Ala fo o la ka Ala barikada donc ne b'a dɔn ni min ye dɔnni na o ye ka mɔgɔ minnu bɛ yen ni cɛ banako problème b'u la cɛ banako problème wallahi ne y'a ye ka kalen dɔ ye ko mun b'i la ko cɛya banako fɔra ko bɔn i da su in na i ni cɛya bɛ wuli k'a fɔ n ye fura ci ma taa kɛ i k'a kɛ tan o tɛ dɛ a y'a fɔ dɔw ɲɛna ko dɔw ma ko taa u y'a wele ka bɔ kɔfɛ Ala de ne se de ne yɛrɛ ka dɔnbaga dɔ ye dun a ye nimoro sɔrɔ ne yɛrɛ sababuya la a y'a wele ko cɛya ko problème de b'a la a ko ma k'i dalen don na ko n dalen don la a ko bɔn nin wari hakɛ in ci ma i k'i da ka sunɔgɔ ni dugu jɛra ni min don i bɛ n'o fɔ an ye i ni su in na i ni cɛya bɛ si a y'a sɔrɔ o cɛ ye san 22 de kɛ France cɛya bana b'a la cɛya tɛ hali a tɛ mouvement kɛ o don cɛ ni cɛya sira
k'a ta o don ma ka na se bi ma a ka cɛya bana ma gɛlɛya a cɛya bana ma wuli a nɔfɛ donc n b'a dɔn n bɛ kuma ni min ye ne bɛ kuma ni n ka danaya ani n ka layidu de ye o la dɔnniya minnu b'a la n b'u dɔn a ka dɔnniya dɔw bɛ yen yɛrɛ ne yɛrɛ y'a ɲini a fɛ a k'olu to yen walahi dɔnniya dɔw b'a la ne yɛrɛ y'a ɲini ale fɛ a ka n'o di mɔgɔ ma yɛrɛ a ka n'o kɛ mɔgɔ ye kun jumɛn na adamaden tɔgɔ tiɲɛ man go dalilu dɔw b'a bolo u ka nizeriya dalilu u ka vodu dalilu nin bɛɛ dalilu bɛ Gawusu Kalilu Berete nin bɛɛ dalilu b'a bolo a bɛɛ dalilu b'a bolo mais ala de b'a ka jɔn dɔn ala de b'a ka jɔn dɔn mais ne yɛrɛ y'a kanu an y'a kuma kɛ don min a ko k'ale da tɛ maga la arajo la ne yɛrɛ n'a t'a kuma kɛ dɔnni min b'a la ne ma dan fɛn ye dugukolo kɔ kan n bɛ ka kuma aw ye ne ma dan fɛn ye dugukolo kɔ kan mɔgɔ min ye yiri dɔn k'a bɔ n m'a ye dantanfɛn ninnu i n'a fɔ kungo kɔnɔfɛnw basa sa kɛnɛ sa koro kana i n'a fɔ nɔɔsi dantanfɛn ninnu n ma mɔgɔ ye fɔlɔ mɔgɔ min ye dantanfɛn ninnu dɔn k'a bɔ n m'a ye o de la n bɛ to k'a fɔ tunkarankew ye n bɛ fɛn fila de ɲini aw fɛ o ye nafolo baara ani vijanɔsigi vijanɔsigi ye fɛn dɔ ye c'est d'habitude an bɛ taa filɛli kɛ ten mais karisa bɛ kɛ fɛn wa a tɛ kɛ fɛn wa k'o dɔn n'a tɛ kɛ fɛn mun bɛ se k'a kɛ fɛn ye o fana dalilu b'a bolo donc bi su in na ne y'a kanu ka kɛ alikaba kɔnɔ ne filɛ nin sira min kan nin ye safa kuru de ye aw ɲɛ bɛ mɔgɔw jɔlen na kulu min kɛrɛfɛ nin kulunin kulu fitinin min filɛ nin de ye safa kulu ye mais peut-être n bɛna gɛrɛ a la aw b'a ye na safa kulu n bɛ gɛrɛ a la dɔɔnin pour que aw ka se k'a ye donc nin de ye bi n bɛ larabi ka émission spéciale min ko n b'a kɛ alikaba kɔnɔ a tɔ n'ala sɔnna an bɛ t'o lakari mais a ka numéro an bɛ n'o fana di aw ma a ka numéro personnel aw bɛ se ka min sɔrɔ directement ni mago bɛ nin fɛn ninnu na i k'a kɛ donc an bɛ n'o fana di aw ma nin wagati in na yan'o cɛ an bɛna safa kulu yira la nin ye safa a fɔ min ma ko safa kulu voilà safa kulu in de filɛ nin ye aw ɲɛ b'a la a filɛ nin de ye safa kulu ye nka o ye jɔli kɛ a sanfɛ voilà safa ni maruwa bolili de bɛ daminɛ nin kulu in na ka n'a laban kɔnɔna na donc ni mɔgɔ minnu mago b'a la a ka numéro min ne bɛ n'o d'aw ma sisan o numéro in o ye 64 aw minnu tulo bɛ n na sisan aw bɛ se k'a sɛbɛn aw ka écran kan aw b'a sɛbɛn aw ka commentaire la pour que aw ka se k'a sɔrɔ 64 n'aw ye 64 kɛ aw bɛ 72 72 72 voilà 64 72 72 72 n'aw ye 64 kɛ dɔrɔn aw b'a dafa ni 72 72 ye donc n bɛ dugawu kɛ aw fɛn o fɛn bɛ k'an lajɛ nin wagati in na an bɛ dugawu k'aw bɛɛ lajɛlen ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw bɛɛ ye k'aw ni ce ala k'aw sara n'i m'o numéro sɔrɔ i bɛ 77 01 16 16 n b'a ɲini alahu subahanahu wa taala fɛ aw fɛn o fɛn ɲɛ b'an na hamina ko dogolen n'a bangenen baw la an filɛ lahɔrɔma yɔrɔ de la n'o ye maka ye an filɛ nin makara misiri tɛ misiri min sanfɛ n'o ye alikaba misiri ye an filɛ o misiri kɔnɔ su in na misiri in yɛrɛ sigira kun min na o tigi de bangena su in na n'o ye Muhamadu Mustafa ye ne dalen t'a la bi k'a fɔ an bɛ se ka fɛn dɔ ɲini ala fɛ bi ko ala t'o kɛ anw ye ne ɲɛ t'a la an ka jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala an b'a ɲini fɛ an ɲɛsinnen filɛ nin alikaba ma ala an b'a ɲini fɛ i k'a k'i ka kiraba kama ala an b'a ɲini fɛ i k'a k'i ka maa bonyennenw bɛɛ kama ala an b'a ɲini fɛ i k'a kɛ madinɛ bonya kosɔn ala an b'a ɲini fɛ i k'a kɛ arawuda bonya kosɔn
ala an b'a ɲini fɛ i k'a kɛ Makka bonya kosɔn ala an b'a ɲini fɛ i k'a kɛ Mina bonya kosɔn i k'a kɛ Muzdalifa bonya kosɔn i k'a kɛ Arafa bonya kosɔn i k'a kɛ Alikaba bonya kosɔn ala e de ɲɛ bɛ anw na anw tɛ foyi ye anw y'i ka jɔn de ye jɔnni laasilenw jɔnni min se ti an ye dabali t'anw ye nka ala e de bɛ se fɛn o fɛn ɲinina ye ala fɛ ala bɛ se ka fɛn kɛ min t'o ye ala an b'a ɲini fɛ haminanko min bɛ anw na haminanko dogolenw a n'a kɛnɛkan daw ala e de b'a dɔn min ni e ala ta bi bɛn ala min ka ɲi anw ma ala an b'o ɲini fɛ i k'o ka anw ye rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله رب العالمين أنا براجي أو باي باي أو ديك أنا أو بالمك علي بوكر حيدرا donc an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye ne ye Ali Bouakar Haidara ye donc n ka nɛgɛjuru sira n b'o d'aw ma mais a tɛ fonctionner k'an to magan yan o ye 73 13 79 71 voilà 73 13 79 71 voilà donc ni Amsar karamɔgɔba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ voilà n'o ye Naliya ye a filɛ nin ye a bɛ foli d'aw ma inshallah alhamdulillah an ka sirrijɛ bi ɲɔgɔn fɛ nin waati in na a mɔcɛ yɛrɛ ka so kɔnɔ a n'a ka lahama yɔrɔ la inshallah ka bɔ kɔnɔna ye n'Ala sɔnna alhamdulillah tawafu kɔfɛ awɔ kumakan minnu fɔ a n'a ye duwawu minnu kɛ an b'a ɲini Ala ta'ala ka bɛn amin ya rabbi amin amin Ala ka limanaw d'a ma amin amin ya rabbi amin ya rabbi wa sallim ni baraji ala donc hakila aw ye bonyaba sɔrɔ nin ko la an bɛ duwawu kɛ ɲɔgɔn ye an kɔni tilala hiji baara bɛɛ la nin wagati in na an bɛ min ɲinina sisan o ye avion nali an bɛ k'o de kɔnɔ sinon hiji kɔni baara banna mais an kɔni bɛ se k'a fɔ alhamdulillah an ye sansi dɔw sɔrɔ parce que minnu kɔnna ka taa alikaba ma libéré olu ɲɛna u ma ko caman ye alikaba kɔnɔ mais bi alhamdulillah aw ɲɛ b'a la anw filɛ alikaba kɔnɔ an bɛ tagama lafiya kɔnɔ problème tɛ yen donc an b'aw fo o la k'aw barikada aw bɛɛ ni ce aw fana ka duwawu k'an yɛrɛ ye an bɛ duwawu k'aw yɛrɛ ye assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu